Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau yang kini dikenal sebagai Menteri Perang, Pete Hegseth, memperingatkan Iran agar tidak melanjutkan upaya pengembangan senjata nuklir. Peringatan itu disampaikan Hegseth dalam konferensi pers bersama Presiden Donald Trump di Washington, Kamis 29 Januari 2026. Hegseth menegaskan, militer Amerika Serikat siap melaksanakan apapun keputusan Presiden Trump jika Teheran tetap mengejar kemampuan nuklir. Pada kesempatan itu, Hegseth juga menekankan bahwa seluruh opsi telah disiapkan oleh Departemen Perang Amerika Serikat. Well, Mr. President, you had to, like so many other cabinet members have referenced, rebuild the perception of America. And at the Department of War, that meant reestablishing deterrence. What happened in Afghanistan, what happened in Ukraine, a war that never would have occurred, what happened on October 7th in Israel, never would have happened under President Trump. So as a result, we're having to rebuild how our enemies perceive us. And when President Trump said, we're not getting a nuclear Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. And we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said, we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al-Qaeda of the Western Hemisphere, he meant it, and we're executing that. When you said, Mr. President, we're securing the border, the military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. No other country could coordinate that. No other president would have been willing to empower those warriors that way to be that effective. And that sends a message to every capital around the world that when President Trump speaks, he means business, and we are reestablishing deterrence at the War Department, Mr. President. Thank you. Great job you're doing. Peringatan Hegseth muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Sebelumnya, Trump kembali melontarkan ancaman aksi militer terhadap Iran, seraya menyebut bahwa armada besar Amerika Serikat sedang bergerak menuju wilayah Iran. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan armada tersebut siap bersedia dan mampu menjalankan misinya dengan cepat jika diperlukan. Ia mendesak Iran untuk segera duduk di meja perundingan dan menyepakati kesepakatan nuklir tanpa senjata pemusnah massal. Trump juga mengingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan akan berujung pada serangan lanjutan yang jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Armada tersebut mencakup kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln yang didukung 3 kapal perusak serta jet tempur siluman F-35J. Selain USS Abraham Lincoln, terdapat 6 kapal perang lain yang beroperasi di kawasan, terdiri dari 3 kapal perusak dan 3 kapal tempur pesisir. Kehadiran armada ini memberi Washington daya tembak signifikan jika memutuskan opsi militer terhadap Iran. Menanggapi tekanan Amerika Serikat, pemerintah Iran menegaskan tidak akan bernegosiasi selama berada di bawah ancaman militer. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan angkatan bersenjata Iran siap merespon segera setiap kemungkinan agresi terhadap wilayah darat, udara, maupun laut Iran. Araghchi menegaskan bahwa Iran telah memetik pelajaran berharga dari konflik sebelumnya. Araghchi juga menyatakan bahwa negosiasi hanya mungkin dilakukan tanpa intimidasi dan tuntutan berlebihan. Ancaman aksi militer turut meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Iran dan Angkatan Udara Amerika Serikat sama-sama mengumumkan latihan militer di sekitar Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Iran juga memperingatkan bahwa negara-negara tetangga akan dianggap bermusuhan jika wilayah mereka digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Teheran.
Sebelumnya, Iran pernah membalas serangan Amerika Serikat dengan menghantam pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Meski sejumlah negara regional menyerukan deeskalasi, para pengamat menilai keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump. Sementara secara terbuka Iran menunjukkan kesiapan perang, Teheran juga menyampaikan sinyal kesiapan berdialog selama tidak dipaksa melalui ancaman militer.